स्कूल बंद ही होना चाहिए, यहाँ माउंट की जगह आना चाहिए हर हर महादेव स्कूल। अच्छा बस मैं तुम्हें से बताऊं, देखिए यहाँ पर या तो गौशाला बननी चाहिए, ठीक है। या तो गुरुकुल बनना चाहिए भाई, नहीं अरे यार गुरुकुल बनना चाहिए, बात खत्म। या तो यहाँ पर गुरुकुल, भाई पता क्या सबसे बड़ी बात है, गलती किसकी है? गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी और हमारे सरकार की है। अरे बस इतने दिनों बाद एक नेक सोच वाले दादा से मिली हूँ। दादा आपने बिल्कुल सही कहा, कितनी नेक और उच्च विचार है आपकी। स्कूल को बंद ही होना चाहिए। तो रुको जरा, सरकार वालों क्या कर रहे हो आप लोग? स्कूल को जल्दी बंद कर दो। और जो दूसरी वाले दादा बोला है ना, उसने तो बिल्कुल सिक्सर मार दिया है। यहाँ पर गौशाला बना दो। क्या बोला तूने? स्कूल को हटवा दो। जिन लोगों की शिक्षा की कदर भी नहीं है, उन लोगों के लिए स्कूल बना रहे हो। बात तो सही है। स्कूल में क्या वो लोग जाएंगे? वो लोग तो खाएंगे सिर्फ गोबर और गोमूत्र ही पिएंगे। गजब बेइज्जती है। तो वहां पर स्कूल का क्या काम? स्कूल को हटवा दो। একটু বাংলায় বলে দেই, স্কুলটাকে সরিয়ে দিন না দাদা। বাংলায় না বললে কেন যেন আমার আবার পেটের ভাতটা হজম হয় না, দুপুরে খেয়ে ফেলেছি একটু বেশি। স্কুলটা সরিয়ে দিন দাদারা। ঠিক আছে দাদারা না, থুকু সরকার পক্ষ, আপনার স্কুলটা একটু সরিয়ে দিন। ওখানে ওই যে ওই কি গোশালা না টোশালা করতে চেয়েছে না, ওটাই করে দিন না। দিন শেষে তো এরা পড়াশোনা করবেই না, ওই গোবর আর গোমূত্র খেয়েই চলবে, আর ওই যে মূর্তিতে গিয়ে পূজা করবে। দিন শেষে তো এরা ওই খাবে গোবর আর গোমূত্র, আর গিয়ে ওই যে মূর্তির সামনে গিয়ে মাথা টিকবে, এটুকুই তো করবে। এদের আর শিক্ষার কি দরকার? আর শিক্ষার যদি মর্ম এরা বুঝতো, তাহলে তো বুঝতো যে স্কুলের নামে কিছু আসে যায় না, স্কুলের শিক্ষাতে আসে যায়, শিক্ষার ধরনে আসে যায়। তো যাই হোক, সরকার পক্ষের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনার স্কুলটা সরিয়েই দিন। এদের জন্য স্কুল না, এদের জন্য গোশালাই ঠিক আছে। দাদা চিন্তা করবেন না, গোশালা তাড়াতাড়ি তৈরি করবে আপনাদের সরকার। আর আপনাদের সরকারও তো এত ভালো, ওরা তো আবার ভালো কাজকে কখনো ওইরকম ভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করে না। আপনারা জাতাজাতি করলে স্কুল সরিয়ে গোশালা ঠিকই বানিয়ে দিবে, ব্যাপার না। কিপ ইট, টাটা।